Dobrodošli ljudi u 10. epizodu. Smash that like button below. Shut the fuck up. Prosto ne mogu nešto dirnut. Sad je sve uništeno. Kako je sve uništeno? Ej! Si došao nikom? Si vidio da mi je pol, kak se zove? Kaj? Dobro. Brzo, otvorite mu! Brzo, da vidimo da li je dobro. Gledaj Niko, vidiš da mi je malo razbijeno. Znaš kaj? Ej, znaš kaj si napravio? Vidiš da tu ti je gore bilo blokova još debljih i sad mi sve to sisalo. Ja sam to namjerno učinio da mi je siše. I sve moje druge blokove koje su ovdje stali. Samo ovo je preživio jedini. Znači ti nećeš biti buddy koji je preživio sve. Okej. Wow, what the fuck? Dobro. Još mi je izbacila. Nije usisalo još uvijek kao se čudno. Gle ovoga. I padne. Oh shit, glavi ja. Okej. A nije ta, ovaj uopće nije uništen, nije dobar. Samo su mu gume prebušine. I ostane na glavu. Okej. Niko moramo napraviti zgradu. Zgradu. Našu kuću jer umrijet ćemo. Vidiš da se uvijek spona kod nas blizu. To će biti žrtve. Dobro, nisam ju baš zablokirao. Eto. Gleda si dira guzicu. Hvala. Ovo mi više ne treba. To ćemo staviti negdje da nam hila. Dobro, ajmo. Ti započni, a ja moram nešto sam vidjeti. Malo, na kratko. Liste stvaranja. Evo. Pomoći ću ti sad. Gradit krov. Ali nemoj da tak glupo napraviti. Shit, nestane. Wow! Doleti, no? Oh, sorry. Evo ga sam napravio. What the fuck? Dolazi sljedeći. Brzo radi! Shut the fuck up! Jer što me neće pat! Hvala. Još radi! Oh shit! Sad smo napravili baš dobar krov, jel da? Jer je baš u istom položaju svi krovovi. Oh shit! Ide uđe unutra! What the hell? Yeah! Like a lot! $3 again. Makni se!
Dobro, još moramo, ali u istom položaju. Nije se spomnao, ali možemo biti. Da vidim još se stvari, ja ću pogledat malo po sebe. Nema ničega, gospodine. Jej, ja volim putite. Are you here, man, bro? Are you hear me, bro? Are you hear me? Meow. Are you hear my meow? Are you hear my meow? Meow. Meow. Are you hear my meow? Ada radi! Sad se spono. Vid. Debeli tornado primjamo debele žrtve. Dobro, ne ide kod nas, ali luči svedno unutra. Ojde prema nama, niko ide prema nama! Ulazi! Sve uništava ispred sebe. Dolazi prema nama, grdo! Uzmi te žrtve definitivno. A nesto je! Tak brzo! Kaj? Da. Već je. Penis. That's the end of film of it. Fuck yeah. Ujderi banjo. Će biti na auto. What the fuck? What just fucking happened? O, Niko, otkrio sam ulaz gdje se stvoriš odmah ovdje. Vidiš me, odmah sam ovdje. Sad ću ti pokazat kad umreš. Ajmo se ubit, dođi. Vrtam sam. Dođi, gle! Ova tu! Ti, ajde. Vidiš? Ova, kaži. What a sexy goose. Very sexy. Oh shit. Wow, what a beautiful day. I'm hearing my Pikachu here. I'm gonna win. Yes, it's wrong. Oh, no. Fuck you. Of course I bitch, 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 bitch. Of course I bitch.
Dječak mali, gaga, o, dječak mali, dječak mali, dječak mali, oh my god, not again, dječak mali, no! Dječak mali, dječak mali, dječak mali, dječak mali, ajde. Kako da radiš? Dobro, debeljoca, šta ćeš radit? Radi. Kaj? Predstavi me normalnog. Kaj? Aha, no da. Oh, sorry, nisam želio. Lažni tipov je. Oh yeah, give me. Uh-oh. Shut the fuck up. Kad krađe ovaj tornado, ljudi, gotovi smo, ovo je druga skala. U stvari, ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, bye!